Terus mana? Wih, gede. Ah, masuk yuk. Enak nih. Wayah esok umono wes mangkat mancing gendong pasrang selisih pelet lumut cakep. Bang, Hah? ada bulus. Mana? Nih. Tuh. Wih, gede. Jackpot. Mantap. Tuh. Ah, ah. Ih. Ih. Ih.
Mang, masak yuk. Enak nih. Tuh.
Mantap. Tinggal kasih bawang sedikit. Kasih potongan cabai biar pedas.